हे भगवान, तुमरी इच्छा पूर्ण हेउ, तुम कर्म संसिद्ध हेउ, आम भक्ति को दृढ़ कर, समर्पण को वर्धित कर, पथ ज्योतिर्मय कर, अंतरे आंभेवाने तोते परम अधीश्वर रूपे प्रतिष्ठा करुछु। तुम्हें जेपरी समग्र पृथ्वी परम अधीश्वर हो पारु, आम्भमानकर वाक्य एवं अज्ञान आचरण ताहाको आलोकित कर, आम्भमानकर अभिप्सा एवं मलिन ताहाको शुद्ध कर, आम्भमानकर कर्म एवं असमर्थ ताहाको सामर्थ्य युक्त कर। हे भगवान, ये पृथ्वी आर्त शोकग्रस्त विशृंखला यहाँ बासगृह करिछि। अंधकार एते घनीभूत जे एकमात्र तू ही ताकू दूर करिपारु। आस प्रकाश हुओ, कर्म तोर संसिद्ध हेउ, कर्म तोर संसिद्ध हेउ। श्री अरविंद एवं दिव्यजननी श्री मांकर चरण कमल रे मोर कृतज्ञता भरा निबिड़ प्रार्थना जनाई सेमानकु प्रार्थना करुछि सेमाने आसिक आम ये कार्यक्रम रे उपस्थित रही वक्ता श्रोता उभय को बुझिबा और बुझेबारे सहायक हेबे एवं भी कारण माँ को छड़ा आकु आउ किए बुझे पारिबे नहीं। जेते पंडित हेले मध्य जेते ये हेले मध्य सावित्री को सठिक भाव में बुझेबे केवल माँ। तेणु तांकर उपस्थिति जरूरी। तांका उपस्थिति थिले जाई आमे तारु किछि परिमाण रे बुझी पारिबा। एवं आपण मानक समस्त को जो एथिरे जोग दैछिन समस्त को मोर प्रणाम सहित स्वागत करुछि। आमे जो विषय वस्तु रे पहुंचते ए किंगडम्स एंड गॉड हेड्स ऑफ द ग्रेटर माइंड, उच्चतर मनर राज्य एवं तार देवगण ए संपर्क रे कैंटो 11 बुक 2 प्राय शेष पर्यायर आमे पहुंचे। आउ जोड़े क्लास रे बोधे ये सरीजिवो एंड आमे वर्तमान जो विषय वस्तु भितर पशिचे सी अत्यंत कष्टकर। ताकू बुझीबा जति कष्टकर, बुझेबा ताठारु आहुरी बेसी कष्टकर। कारण वेदर बाणी जेमती बुझीबा कष्टकर एवं ताकू जो माने रचना करिसेंती से माने जो भूमि रो रचना करिसेंती से भूमि रो किसी परिमाण रे प्रवेश न कले ताकू जेमती बुझी हबनी अत्यधिक उच्चतर ए जो उच्चतर ग्रेटर माइंड से ही भूमि रू ही अधिकांश ताकू वर्णना हिची ता ऊर्ध्व भूमि रू एवं आमर आमे जोठी अच्छे सेटा होची वर्त मनर निम्नावस्था। आमे आगुरु पढ़ीचे द लिटिल माइंड एपरिकी जोटा को आमे सबुठारु बेसी गुरुत्व जो विचार बुद्धि एनालिसिस और विचार बुद्धि ताकू श्री अरविंद मध्य कहिसेंती से होची लिटिल माइंड। आमर अधिकांश विचार धारा लिटिल माइंड भितर सीमाबद्ध। साधारण भाव में आमे लिटिल माइंड भितर बास करू। तेणु लिटिल माइंड को लेकिरी जे जेते उच्चकोटी लिटिल माइंड हेले भी ताकू लेकिरी हायर माइंड रो विषय बुझीवा अत्यंत कष्टकर। तथापि प्रभु ताकू एमती अवस्था को आनिचंदी जेमती हमको एकाग्र भाव में गोटे चेतना रे पहुंचवा पड़ो जो थे आम कि बुझीपर। जाऊ
प्रभु आमको जिते से नहीं पहुंचे ये बोधे 272 कि 73 पृष्ठा हम मोर ठीक मन पड़ुनी से पृष्ठार आमर पाठ आरंभ हम गला थर जो कागज मुझे 273 हेलो 73 273 पे 273 जे गला थर मु जो पेपर देइथिली से पेपर रो गोटे पृष्ठा आलोचना भितर को पशिनी रही गला तेणु मु भावुची सेठु आमे आरंभ करवा एवं आज जो कागज दिया से पृष्ठाटा सरला परे आज कागज को आसीबा एवं सेठी जो वर्णना सब रही मु सेथिरु आपण मान आगे किसी प्रकाश करने को जाऊँगी हायर माइंड रे जो सब विषय अच्छी जो सब विषय वर्णना कर सब को ए गोटे पृष्ठारे आमर अच्छी जो गला थर पेपर अच्छी ऑडासियस इन देयर सेंस ऑफ गॉड बॉर्न स्ट्रेंथ these dared to grasp with their thought truths absolute by an abstract purity of godless sight by a percept nude intolerant forms they brought to mind what mind could never reach and hoped to conquer truth's supernal base এটা আমার প্রথম পৃষ্ঠায় গলা থর লেখার প্রথম পৃষ্ঠায় রয়েছে परम भागवत प्रस्तुत बलर संपर्कित सेमानंकर इंद्रियानुभव रे स्पर्धित होई एठी सेमानंकर काको धरि कुआ जाउची सेमानंकर होउची द गॉड हेड्स ऑफ द ग्रेटर माइंड से उच्चतर मन रे जो देवदेवी माने अछंती आमे आगु जानिचु जे उच्चतर मन तीन भाग रे विभक्त एवं प्रथमटी हूँ हायर माइंड तापर इल्यूमिन माइंड एवं तापर इंट्यूटिव माइंड तेणु प्रथम हूँ हायर लेवल रो हायर माइंड से हायर माइंड रे मध्य समान जेतेबेले जो देवदेवी माने अछंती से माने परम भागवत प्रसूत बलर संपर्कित बलर से माने परम भागवत द्वारा प्रस्तुत बल द्वारा संपर्क लाभ कर हायर माइंड रे तेणु सेमानकर इंद्रियानुभव रे स्पर्धित होई आड़सियस स्पर्धित होई तांकर इंद्रिय अनुभव रे गर्वित होई सेमाने सेमानकर चिंता द्वारा परम सत्यर स्वयं संपूर्णता दृढ़ मुस्तिर आवस्थ करने को साहस दुस्साहस करते ता बल रे से सत्य को धरी नेबे दृढ़ भाव रे एई कथा सेमाने विचार करती निरीश्वर दृष्टि एक निर्वास्तव शुद्धता द्वारा से माने कहा द्वारा को धरती निरीश्वर दृष्टि गॉडलेस साइट निरीश्वर दृष्टि गोटे दृष्टि रे ईश्वर ना निरीश्वर दृष्टि एक निर्वास्तव शुद्धता एब्स्ट्रैक्ट प्यूरिटी एब्स्ट्रैक्ट क्या कह जाए जार भित्ति नाही ताकू बुझी हबनी एवं जी सूक्ष्म रे अवस्थित तार रूप किसी ना से हूँ एब्स्ट्रैक्ट एवं एब्स्ट्रैक्ट प्यूरिटी निर्वास्तव एब्स्ट्रैक्ट हूँ निर्वास्तव वास्तवता आनी हेनी निर्वास्तव शुद्धता प्यूरिटी निर्वास्तव शुद्धता मध्य रही निरीश्वर दृष्टिर द्वारा इंद्रिय बोध द्वारा अनुबोध सबकिछिर एक नग्न मानसिक धारण द्वारा रूपराज प्रति असह्य हुई इंद्रिय बोध द्वारा अनुभूत आम सबकि इंद्रिय बोध रु जानूचु इंद्रिय बोध द्वारा आम सब जिनस को बुझुचु इंद्रिय द्वारा सबकि एक नग्न मानसिक धारणा इंद्रिय बोधर जो मानसिक धारणा जो थे आम बुझीचु से नग्न कहीं कहगला आउ किसी मिसबनी
केवल ता द्वारा से एकदम न्यूड परसेप्ट न्यूड नग्न मानसिक धारणा द्वारा रूपराजी प्रति असह्य हुई जो रूपराजी आम देखु सब इंद्रिय बोध द्वारा आम इंद्रिय बोध द्वारा सब रूपराजी प्रकाशित रूपराजी मैनिफेस्टेड वर्ल्ड को देखु इंद्रिय बोध द्वारा सब जानू से इंद्रिय बोध प्रति से असह्य हुई से काल्पनिक दृष्टि अवास्तव शुद्धता द्वारा सत्य को जानिबा को चेष्टा करती से माने विश्व मन प्रति आनयन कले जहाँ विश्व मन निमित्त चिर पहुंच विश्व मन हला लोअर माइंड जो विश्व जो मन क्रियाशील भी अच्छी साधारण भाव से विश्व मन भितर को जोटा आसी पारिबनी ताकू आनयन करने जो कष्टकर से विश्व मन प्रति आनयन कले जहाँ विश्व मन निमित्त चिर पहुंच विश्व मन सेठारे पहुंच पारिबो नहीं सेही भलिया जिनस को से आनयन कले एवं होप टू कंकर ट्रूथ सुपरनल बेस एवं ताहा द्वारा से माने परम सत्यर स्वर्गीय भित्ति परम सत्य जो स्वर्गीय भित्ति तार अच्छी ताकू जय करने को आशा कले ताकू जय करने को आशा कले को माने दी बीइंग्स ऑफ द ग्रेटर माइंड करके कौन कले नेक्स्ट पेज को हम जीवा ए स्ट्रिप्ड इंपेरेटिव ऑफ कॉन्स्पेक्चुअल फ्रेज आर्किटेक्टोनिक इनएविटेबल translated the unthinkable into thought a silver winged into thought से कौन कले ए स्ट्रिप्ड इंपेरेटिव स्ट्रिप्ड अर्थ होची अनावृत से बेयर इंपेरेटिव होची अनुज्ञा साधारण संपर्कीय एक वाक्यांश कॉन्सेप्चुअल फ्रेज साधारण संपर्कीय एक वाक्यांश साधारण संपर्क थिबा एक वाक्यांश रो अनावृत अनुज्ञा ज्ञान एक प्रणालीबद्ध व्यवस्था और अनिर्वार्य तो से जो अच्छी आर्किटेक्टोनिक एक नुआ शब्द आर्किटेक्टोनिक अर्थ होची तार जो जना पड़ुची आमर आर्टिस्टिक विषय जो आर्ट विषय जना पड़ुची बा आर्किटेक्चर विषय जना पड़ुची तार किंतु अर्थ होची ज्ञान एक प्रणालीबद्ध व्यवस्था आर्किटेक्ट कौन करे एक प्रणालीबद्ध व्यवस्था करे आर्किटेक्ट कोठी फाउंडेशन रहिबो से फाउंडेशन केमती उठिबो कोठे बाथरूम रहिबो कोठे घर रहिबो यार सब व्यवस्था करता है ये सब आर्किटेक्टर सब व्यवस्था करता है सेमिति ज्ञान एक प्रणालीबद्ध व्यवस्था ज्ञान प्रणालीबद्ध प्रथम एटा तापर एटा तापर एटा तापर एटा ताकू आर्किटेक्ट कहा जाए एवं जो व्यवस्था अनिर्वार्य ट्रांसलेटेड द अनथिंकेबल इनटू थॉट जहा को चिंता करी हबनी जहा को चिंता भितर को आनयन करी हब नहीं से अनिर्वाचन को चिंतार अनुवाद कले चिंता आड़ को टाणी आनिले ताकू चिंतार बुझापी चेष्टा कला ए सिल्वर विंगड फायर ऑफ नेकेड subtle sense an ear of a mind withdrawn from the outward rhythms discovered the seed sound of the eternal word. The rhythm and music had that built the worlds and seized in things the bodiless will to be.
ए ज्ञान जो व्यवस्था सब प्रणालीबद्ध भाव रखाई अनिवार्य भाव बुझे हम अर्थात प्रणालीबद्ध ज्ञान को न जाणिक अनिवार्य भाव ऊर्ध्व को जाहबनी प्रणालीबद्ध भाव बुझे हम तेणु अनिर्वचनीय को चिंतार अनुदित कले से भाया प्रणालीबद्ध हो प्रणालीबद्ध ना गोटे ज्ञान न पहुंचले आर ज्ञान टा जाणी हेनी तापर ज्ञान टा जाणी हेनी आगे प्रणालीबद्ध होती ताले अनिर्वचनीय सांगे अनुमोदित कले से बाबद आउ गोटे कथा कहुचे सिल्वर विंगड फायर ऑफ नेकेड सटल सेंस कोथरे बुझी हम या केमती बुझी हम निरावरण सूक्ष्म बोध सटल सेंस निरावरण नेकेड सटल सेंस निरावरण सूक्ष्म बोधर एक रजत पक्षधारी अग्नि अग्नि कहीं कहगला सिल्वर विंग अर्थ से उड़ी पार आग को जापर उड़ी अग्नि एथपाई कहगला जी आलोक विकिरण करे शक्ति विकिरण करे अग्नि कथा कहगला ताकू प्राप्त कले ता सहित एन ईयर ऑफ माइंड विथड्रॉन फ्रॉम द आउटवर्ड राइज माइंड रो गोटे श्रवण शक्ति को माइंड रो श्रवण शक्ति को मानसर श्रवण को बहिर्जगतर छंदरू प्रत्याहार आमे साधारण बहिर्जगत छंद भितर थाऊ कथा को बहिर्जगत भितर देकर सेंस रे बुझी गभीर कथा बुझा साधारण मन संभव नुहे तेणु से बहिर्जगत जो चिंता बहिर्जगत जो चेतना ताकू परित्याग करी से बहिर्जगतर चेतना को भितर रही टाणी होकरी मन भितर आउ गोटे श्रवण शक्ति उद्गृत करने को हम ता द्वारा आपण मैंने ये गोटे कथा मुझे जिते मुनि ऋषि मैंने साधना करी वेद रचना कले से माने प्राय यही लेवल को जाइए से बाह्य जगत को संपूर्ण रूपे भूली जाई आउ एक जगत भितर प्रवेश कर ग्रेटर माइंड ऊर्ध्व को एवं से माने जहाँ देखिले से भाषा से माने प्रकाश कले वेद जहाँकि आम भाषा रे निम्न मन बुझी हम से आउ एक ये दरकार तेणु से कहते ईयर ऑफ माइंड विथड्रॉन फ्रॉम द आउटवर्ड राइम्स आमे जो आउटवर्ड राइम्स आमे जो बहिर्जगत छंदरे अच्छु से छंदरू बहिर्जगत को प्रत्याहुत हो छाड़ी तले पकई आमर एक मानस श्रवण प्रकाश करने को हम जो मानस श्रवण द्वारा सिल्वर विंगड फायर ऑफ द नेकेड सटल सेंस निरावरण सूक्ष्म बोधर एक रजत पक्षधारी अग्नि रजत पक्षधारी अग्नि ता भितर प्रवेश कले ता द्वारा डिस्कवर द सीड साउंड ऑफ द इटर्नल वर्ड सीड साउंड कौन ए सीड कौन करता है ए सीड भितर एमती सब जिनस भर्ती होकर थाए सी उपयुक्त पाणीपाग पीले सी गजा होकर गछ होकर सब प्रकाशित हुए तेणु सीड भितर थाए मु सब बर गचर उदाहरण दिए एड़ी बड़ क्षुद्र मंजी बर गचर ता भितर सब निहित होकर अच्छी ये ठीक सब जिनस पाइले केतोटी शाखा हम केते कोटी पत्र केते वर्ष ये बंचो ये सब नीड ता भितर अच्छी दैट इज कॉल्ड सीड सी जमी सीड भितर सब अच्छी ये से कहते सीड साउंड जो शब्द सीड भली काम करे से साउंड को प्राप्त कले सी ताकू जदि जर्मिनेट करा जीवो ताकू जदि बढ़िया को दिया जीवो सी सबुजाक तार भीतर रहस्य एक्सप्रेस हम तेणु डिस्कवर्ड द सीड साउंड ऑफ द इटर्नल वर्ड शाश्वत बाक शाश्वत जो बाक रे कहउचंदी
ବେଦର ବାକ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ବାକ୍। ଶାଶ୍ୱତ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ମହାବାକ୍ୟ, ସେଇ ଯୋଉ ମହାବାକ୍ୟ ଇଟରନାଲ ସାଉଣ୍ଡ ର ବୀଜ ଧ୍ୱନିରୁ ଆବିଷ୍କାର କଲେ। ସେ ବୀଜ ଧ୍ୱନି, ଯୋଉ ବୀଜ ଧ୍ୱନି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହବ, ଏଇ ଯୋଉ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କିଏ, ଦି ଇୟର ଅଫ ମାଇନ୍, ଦି ସିଲଭର ୱିଙ୍ଗଡ ଫାଇନ୍, ଏ ଭୂମିରେ ପହଞ୍ଚିକିରି, ଏ ଭୂମିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେମାନେ ଆବିଷ୍କାର କଲେ ଶାଶ୍ୱତ ମହାବୀଜର ତାର ଧ୍ୱନିକୁ ଆବିଷ୍କାର କଲା ପରେ ସେହି ଛନ୍ଦ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣାଗଲା ଯାହା ଜଗତକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛି। କେଡେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏ ଦେଖ। ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଯିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଛି, ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଯିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଛି ଅର୍ଥ କିଏ? ପରାତ୍ପର। ପରମ ପରାତ୍ପରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସୃଷ୍ଟି ନିର୍ମିତ ହେଇଛି। ବହୁ ଜାଗାରେ ଏସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ମହାଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଲେଖାରେ। ଖାଲି ରେଫରେନ୍ସରେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଥମ ହେଲା କେମିତି, ତାକୁ ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ଭଲ୍ୟୁମ 7 ବୋଧେ ମନେ ହଉଛି ମୋର, କି ଭଲ 7 କି 9 ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କେମିତି ନା ପ୍ରଥମେ ପରାତ୍ପର ଇଚ୍ଛା କଲେ। ମୁଁ ମହାଶୂନ୍ୟ, ପରମ ପରାତ୍ପର ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମହାଶୂନ୍ୟ ଏବଂ ସବୁକୁ ଧାରଣ କରିଛି। ସବୁକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ଏକ ମହାଶୂନ୍ୟ ହେଲେ ପରାତ୍ପର। ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅନିର୍ବଚନୀୟ। ତାକୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଲଗାଯାଏ, ତାକୁ ବୁଝି ହବନି, ତାକୁ କହି ହବନି, ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ହବନି, ଇଲିମିକା ସବୁ ସେ ଅନିର୍ବଚନୀୟ। ସେଇ ଅନିର୍ବଚନୀୟ କହିଲେ ମୋ ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ସଂକଳ୍ପ ପରାତ୍ପରଙ୍କର। ସେଇ ସ୍ୱରକୁ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାପରେ ସେ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ନିମ୍ନକୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦକୁ ଅବତରଣ କଲେ। ସେଇ ପରାତ୍ପରଙ୍କ ଭିତରୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଆସିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଆମ ସାଧନାରେ ସାଧାରଣତଃ ସେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଧାରଣ କରନ୍ତି, ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଦେଲେ ଆଉ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ହେଲେ ସେଇ ଭିତରୁ ଆସିଥିବା। ଏଠି ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଛି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସେଠି କେମିତି ଥିଲେ ନା ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେଣ୍ଟାଲ ସତ୍, ଏସବୁ ଲେଟର ଯୋଗରେ ଅଛି ଭଲ୍ୟୁମ 1 ରେ। ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେଣ୍ଟାଲ ସତ୍, ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେଣ୍ଟାଲ ଚିତ୍, ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେଣ୍ଟାଲ ଆନନ୍ଦ। ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ସେ ତିନିଟା ଯାକ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇମ୍ ହେଇକିରି ଅବତରଣ କଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ଅଲଗା ହେଇକିରି ତାପରେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସିଆଡ଼କୁ ମୁଁ ଯାଉନି। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ, ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ତାର ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ ଅଛି, ତାର ଗୋଟିଏ ସଙ୍ଗୀତ ଅଛି। ସେଇ ସଙ୍ଗୀତ ହିଁ ଏ ଜଗତକୁ ତିଆରି କରିଛି। ଏବଂ ସେଇ ସଙ୍ଗୀତ ଭିତରୁ ଏ ଜଗତ ବାହାରିକିରି ତିଆରି ହେଲା। ଆହୁରି କଣ ହେଲା? and seized the things the bodiless will to be। ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ରହିଲା କୋଉଠି? ଯୋଉ ଜଗତଟା ଏଥିରୁ ତିଆରି ହେଲା, ଯୋଉ ବିଲ୍ଟ ଦି ୱାର୍ଲଡସ୍, ଯୋଉ ଛନ୍ଦ ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣାଗଲା, ଯୋଉ ଛନ୍ଦ ଆଉ ସଙ୍ଗୀତରୁ ଜଗତ ନିଆଣି ହେଲା। ଏ ଛନ୍ଦ ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ କଣ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଲି, ପରାତ୍ପରଙ୍କର ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ, ପରାତ୍ପରଙ୍କର ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଛନ୍ଦ ସବୁ ତିଆରି ହେଲା, ସେ କଣ ହେଲା ଯୋଉଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି ସେଇ ଜଗତ ନିର୍ମାଣ ହେଲା। ସିଜ୍ଡ ଦି ଥିଙ୍ଗସ୍, ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଧରି ରଖିଲା। ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଧରି ରଖିଲା। କୋଉ ଜିନିଷକୁ ଧରି ରଖିଲା? ଦି ବଡିଲେସ୍ ୱିଲ୍ ଟୁ ବି। ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ ରହିଲା କଣ? ସକଳ ବସ୍ତୁରେ ନିହିତ ହୋଇ ଉଠିବାର ଅଶରୀରୀ ପରମ ସଂକଳ୍ପ। ସେଇ ଯୋଉ ପରମ ସଂକଳ୍ପ, ସେ ଅଶରୀରୀ, ଅର୍ଥାତ ସେ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିନି। ବଡିଲେସ୍, ରୂପ ଗ୍ରହଣ, ସେ ଅଶରୀରୀ ସଂକଳ୍ପ ବଡିଲେସ୍। ସେ ବଡିଲେସ୍ ଭିତରେ କଣ ହୋଇ ଉଠିବେ ସବୁ ନିହିତ ଅଛି। ଏ ସୃଷ୍ଟି କଣ ହୋଇ ଉଠିବ, କୋଉ ଭୂମିରୁ ଆଗ କଣ ହବ? ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରଥମେ ଜଳ ତିଆରି ହେଲା, ଜଳ ପରେ ପ୍ରାଣ ଆସିଲା, ପ୍ରାଣ ପରେ ମନ ଆସିଲା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାୟର ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଛୁ।
ଏଇ ଯୋଉ ଜଗତ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ଏବଂ ୱାର୍ଲଡ ଷ୍ଟେୟାରରେ ସେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଚାହିଁଲେ ୱାର୍ଲଡ ଷ୍ଟେୟାର ତିଆରି କଲେ ଇତ୍ୟାଦି ସେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ତେଣୁ ତାରି ଭିତରେ ଦେଇକିରି ସେ ସଂକଳ୍ପ ଧରି ରଖିଲା କଣ କଣ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ୱିଲ୍ ଟୁ ବି, ହୋଇ ଉଠିବାର ପରମ ସଂକଳ୍ପ। ସେ କଣ ହୋଇ ଉଠିବି ସେଇ ତାର ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ, ତାର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ସେ ଜଗତ ଭିତରେ ଆସେ। ସେ ବସ୍ତୁରେ ନିହିତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁରେ ନିହିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ପ୍ରାଣ ଉଦ୍ରେକ ହେଇକିରି ବୃକ୍ଷଲତା ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ଯଦି ସେତିକିରେ ରହିଯାଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇନଥାନ୍ତା। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସବୁ ତିଆରି ହେଲେ ସେଇ ପ୍ରାଣ ଭୂମିରେ। ତାପରେ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଯିଏକି ମନକୁ ଧାରଣ କଲା। ଏଇ ଯୋଉ ହୋଇ ଉଠିବାର ସଂକଳ୍ପ, ସେ ସବୁ ବିଷୟ ବସ୍ତୁରେ ରହିଲା, ଜଡରେ ରହିଲା। ଏସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଜଡରୁ ତିଆରି ହେଲା ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ଜଗତ, ତା ଭିତରେ ରହିଲା ଏସବୁ। ଏବଂ ସିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଲା। କେମିତି ଗୋଟେ କଢ ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗଚ୍ଛିତ ଥାଏ। ସେ ମଞ୍ଜି ଧରିବ କି ନାହିଁ, କୋଉ ରଙ୍ଗ ହବ, କୋଉ ବାସନା ଦବ, ସବୁ ଧରିକି ରଖିଥାଏ। ସିଏ ଧୀରେ 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 ବିକଶିତ ହେଲା ପରେ ସେଇ କଲର ଆସେ ସେ ଫୁଲର ଏବଂ ସେଇ ବାସନା ଦିଏ। ତାପରେ ସେଇ ବିହନକୁ ଧାରଣ করে ଯେମିତି, ସେମିତି ସେ ନିହିତ ହୋଇ ଉଠିବାର ଅଶରୀରୀ ପରମ ସଂକଳ୍ପ ତାକୁ ପରମ ସଂକଳ୍ପକୁ ଧରି ରଖିଲା। ଏବଂ ତାପରେ କଣ ହେଲା, ସେହି ପରମ ଅସୀମତାକୁ ସେମାନେ ସଂଖ୍ୟାର ମାପକାଠି ଦ୍ଵାରା ପରିମାପ କରୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଇଲିମିଟେବୁଲ, ପରମ ଅସୀମତା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ମୁଁ ସାଇନ୍ସରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ପରମ ଅସୀମତା, ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେତେ ଦୂରରେ, ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ତାରା କେତେ ଦୂରରେ, ଏ ଅସୀମ। ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରକାଶ କରିବି? ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମେଜରିଂ ରଡ ତିଆରି ହେଲା ବିଜ୍ଞାନରେ। ଏ ମେଜରିଂ ରଡ ଟି କଣ? ଆଲୋକ ବର୍ଷ। ଆଲୋକ ବର୍ଷ ଭଳି ଏକ ମେଜରିଂ ରଡରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦୂରତାକୁ ମପାଗଲା। ଏତିକି ଆଲୋକ ବର୍ଷ। ଆଲୋକ ବର୍ଷ କେମିତି ହୁଏ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ବିଜ୍ଞାନରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏତିକି ଆଲୋକ ବର୍ଷ, ତାରାଟି ଏତିକି ଆଲୋକ ବର୍ଷ। ଇଟ ଇଜ ଏ ମେଜରିଂ ରଡ। ମାପିବାର, ଦୂରତାକୁ ମାପିବାର ରଡ। ଯେମିତି ହେଲା ସେମିତି ଇଲିମିଟେବଲକୁ ମାପିଲା, ଅସୀମ ଦୂରତାକୁ ମାପିଲା। ସେ ଏତିକି ଆଲୋକ ବର୍ଷ। ଏବଂ ଆଲୋକ ବର୍ଷ କେମିତି ହେଲା? ଆଲୋକ ର ଗତି ଗୋଟେ ମିନିଟରେ କେତେ, ତାପରେ ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ, ତାପରେ ଦିନକୁ କେତେ, 365 ଦିନକୁ କେତେ ହେଲେ ବର୍ଷ ହେଲା। ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ବର୍ଷ ଧରାଯାଏ। ଏଇଭଳି କେତେ ଆଲୋକ ବର୍ଷ ଭିତରେ, ଏ ଆଲୋକ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାରା ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ସେ ମେଜରିଂ ରଡରେ ଇଲିମିଟେବୁଲକୁ ଦେ ମେଜର୍ଡ। ସେମିତି ଯୋଉମାନେ ହାୟର ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଇଲିମିଟେବୁଲ। ଭଗବତ ତତ୍ଵ ହଉଛି ଇଲିମିଟେବୁଲ। ତାକୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ରଡ ତିଆରି କଲା ଭଳିଆ ମେଜରମେଣ୍ଟରେ ମାପିଲେ। And traced the last formula of the limited things. ଏବଂ ଏଠାରେ ଯୋଉ ଲିମିଟେଡ ଥିଙ୍ଗସ ଅଛି, ଏଠାରେ ଯୋଉ ସୀମିତ ବସ୍ତୁରାଜି ରହିଛନ୍ତି, ସେ ସୀମିତ ବସ୍ତୁରାଜିର ଅନ୍ତିମ ସୂତ୍ର। ଅନ୍ତିମ ସୂତ୍ର ଅର୍ଥ କଣ? କୋଉ ଫର୍ମୁଲାରେ, କୋଉ ସୂତ୍ରରେ ସୀମିତ ବସ୍ତୁଟି ତିଆରି ହେଲା। ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ତିଆରି ହେଲା, ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ କୋଉ ଫର୍ମୁଲାରେ ତିଆରି ହେଲା, କୋଉ ସୂତ୍ରରେ ତିଆରି ହେଲା, ତାର ଅନ୍ତିମ ସୂତ୍ର ଚିହ୍ନିତ କଲେ ଏଇ କାରଣରୁ ଏଇଟା ତିଆରି ହେଲା। ସେମିତି ଅନ୍ତିମ ସୂତ୍ରରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟାକୁ ବି ତିଆରି ହେଲା। ଅନ୍ତିମ ସୂତ୍ର ଅସୀମ ବସ୍ତୁରାଜିର ଅନ୍ତିମ ସୂତ୍ର ଚିହ୍ନିତ କଲେ ସସୀମ ବସ୍ତୁରାଜିର। ସ୍ୱଚ୍ଛ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁରେ ସର୍ତ୍ତହୀନ ସତ୍ୟରାଜିକୁ ରୂପବଦ୍ଧ କଲେ।
ସ୍ୱଚ୍ଛ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁରେ इन ट्रांसपेरेंट systems ସ୍ୱଚ୍ଛ ବ୍ୟବସ୍ଥା bodied timeless truths bodied अर्थ शरीर देले रूप देले रूपबद्ध कले काकु रूपबद्ध कले टाइमलेस ट्रुथ्स जो सत्य कालातीत सत्य को गोटे शरीर बा गोटे रूपबद्ध कले एवं महाकाल प्रति कालातीत है दायित्वबद्ध एकाउंटेबल कौन दि टाइमलेस मेड एकाउंटेबल टू टाइम टाइम माने ए संसार रे जगत रे जी क्रियाशील से हूँ टाइम टाइमलेस बहुत ऊर्धरे से ऊर्धरे अछंती से टाइमलेस ये कौन कले एकाउंटेबल माने दायित्वबद्ध अर्थात एक बुझीबा बुझेबा दायी हेले किए दायी हैला टाइमलेस दायी हेले बुझीबा बुझेला परे टू बीइंग्स इन टाइम महाकाल एक काल भितरे जो काल भितरे आमे अच्छु टाइम से काल भितरे जो सत्ता सब अछंती सेई मानकु बुझेबा पई टाइमलेस कालातीत बुझेबा पई प्रस्तुत हेले टाइमलेस मेड अकाउंटेबल टू टाइम एंड वैल्यूड द इनकम्युनिकेबल सुप्रीम देखो से केमिति गोटे गोटे शब्द रे सब कथा इनकम्युनिकेबल जहाकू कहा द्वारा तुलना करी हबो नाही से होची इनकम्युनिकेबल परम सत्य को तुलना करा जाय पारे ना आउ कहा द्वारा सेमती किसी जिनस पृष्ठ प्रकाशित हुई तेणु अन्य कहा सह तुलनातीत परम को सी मूल्यांकन कले तार मूल्य देले से तार क्वालिटी कौन तार वैल्यू कौन तार केते कौन मूल्य देले का मूल्य देले टू दी सुप्रीम परम सत्य परम को मूल्यांकन कले अर्थात जो परम को धरी हबनी जो परम को बुझी हबनी ताकू बुझेबा पई ताकू गोटे फॉर्म देकरी एवं ताकू गोटे मूल्यांकन कले एटा एमती हबो गोटे बुझेबा पई प्राथमिक अवस्था रे परम सत्य को सुप्रीम को ए भलिया कले तापर कहउचंदी टू पार्क एंड हेड्स द अनग्रास्प्ड इन्फिनिट्यूड्स they erected absolute walls of thought and speech and made a vacuum to hold the one ये सब कहार काम ये ग्रेटर माइंड रो काम ग्रेटर माइंड रो भूमि रो काम ये सब सेइथरे जो देवता माने अछंती तांकर काम कौन कले आयतातीत अनंत सब जो अनंत को अनग्रास्प्ड इन्फिनिट्यूड आयतातीत अनंत से अनंत सब को स्थानित कले जाको आयत्त करी हेबनी से जो अनंत ताकू स्थानित कले कोथिरे घेरायित करवा निमंते ताकू स्थानित कले पार्क माने ताकू स्थानित कले एंड हेड्स माने घेरायित कले निमंत घेरायित करी रखिले ताकू से माने तोलिले चिंता और बचनर स्वयं संपूर्ण कौन से प्राचीर राजी कौन गोटे फार्म को आनले ताकू बुझी हबो अब्स्ट्रैक्ट अवस्था रे बुझी हबोनी ताकू गोटे रूप देवा को हबो से रूप देवा को हेले चिंता और वचनर स्वयं संपूर्णता द्वारा तांको निजर चिंता आ कहिवार वाक्य वेदर जमी जो सब कथा कहुई चिंता और चेतना रे अनंत को आयतातीत अनंत को आबद्ध कर रखाई वेदर अर्थ से तत्व गुड़ाक सब ये भाव रखाई ताकू कौन कराई आयतीत अनंत को स्थानित कले कोथिरे घेरायित कर रखिले कोथिरे चिंता और वचनर स्वयं संपूर्ण प्राचीर भली
ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନା ଭିତରେ ତାକୁ ରଖିକିରି ଶବ୍ଦ ବାହାର କରିକି ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଲେଖା ହେଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ବୁଝିବା ମନ ଭିତରେ କଷ୍ଟକର ହୁଏ। ମନ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ, ଲୋୟର ମାଇଣ୍ଡ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ହାୟର ମାଇଣ୍ଡର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଗଲେ ଯାଇକି ତାକୁ ଧରି ହବ ସେ କୋର୍ଟରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଲୋୟର ମାଇଣ୍ଡ ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନା ଭିତରେ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଚୀର ରାଜି ତାକୁ ତୋଳିଲେ ତା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏବଂ ପରମକୁ ଧରି ରଖିଲା ଲାଗି ଏକ ଶୂନ୍ୟତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଆହୁରି କଣ କଲେ? ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟତା ତିଆରି କଲେ। ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟ ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ରହିପାରିବନି। ସେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟତା ତିଆରି କଲେ ଏବଂ ଶୂନ୍ୟତା ତିଆରି କଲେ ପରମକୁ ଧରି ରଖିବା ଲାଗି ଶୂନ୍ୟତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଯୋଉଥିରେ କି ପରମ ତତ୍ଵକୁ ଧରି ରଖି ହବ। ଆପଣ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ମନକୁ, ଶୂନ୍ୟତାଟି କଣ? ଆମର ଯୋଉ ନିର୍ବାଣ ଗତିରେ ଅଛି, ନିର୍ବାଣରେ ଅଛି ନେତି ନେତି ନେତି, ଏହା ନାହିଁ ଏହା ନାହିଁ, ଇଏ ଭଗବାନ ନାହିଁ, ସେ ଭଗବାନ ନାହିଁ, ସେ ଭଗବାନ ନାହିଁ, ଇଏ ନେତି ନେତି। ଇଏ ହଉଛି ନିର୍ବାଣ ଆଡକୁ ଗତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ନଥିଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ନିର୍ବାଣରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯେମିତି ଏଠି ସେମିତି କଣ କଲେ ନା ମେଡ୍ ଏ ଭକ୍ୟୁମ, ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ କଥାଟା କହିଲେ ତା ଭିତରେ ୱାନ୍ କୁ ଧରିବା ପାଇଁ। In their sight they drove towards an empty peak. ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ଯୋଉମାନେ ନେତି ନେତି କରିକି ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସବୁ ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷ ଥାଏ। ନେତି ନେତି, ଏଇ ଭଗବାନ ନୁହେଁ, ଇଏ ଭଗବାନ ନୁହେଁ, ଇଏ ଭଗବାନ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଇତି ଇତି ଥାଏ, ସେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ କହିବେ ଏ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଫରେନ୍ସ। ଜଡ ବସ୍ତୁର ପଥରରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବ ଯିଏ ଇତିବାଦୀ। ଯିଏ ନେତିବାଦୀ ଜଡରେ ତ କହିବନି, ବୃକ୍ଷଲତାରେ କହିବନି, ସୃଷ୍ଟିରେ କହିବନି, ତା ଆଡକୁ ନେତି ନେତି ହେଇକିରି ଏଗୁଡା ଶୂନ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଶୂନ୍ୟ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଏଗୁଡା କେହି ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି। ତ ଇତି ଇତି ମଧ୍ୟରେ ଯେମିତି ସବୁ ନିହିତ, ନେତି ନେତି ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ସେମିତି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କୋଉଥିରେ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି। ସେମିତି ଶୂନ୍ୟଟେ ତିଆରି କଲେ ଏବଂ ସେ ଶୂନ୍ୟତା ଭିତରେ ତାକୁ ରଖିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେମାନେ ଏକ ଶୂନ୍ୟ ଶିଖର ଦିଗରେ ଗତିଶୀଳ ହେଲେ। ଏ ନେତି ନେତି ବାଲା କଣ? ସିଏ ଶିଖର ଗତି କରନ୍ତି। ତାହେଲେ କୋଉଠି ଅଛି ଖୋଜ, ଆଉ ଟିକେ କୋଉଠି ଅଛି ଖୋଜ, ଆଉ ଥରେ କୋଉଠି ଅଛି ଖୋଜ, ଏବଂ ଯାଇ 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 ସେତେବେଳେ ପରମ ଶୂନ୍ୟତାରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଗତିଶୀଳ ହେଲେ ସିଆଡକୁ। ଯାହା ଥିଲା ଶୀତଳ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଦୀପ୍ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଏକ ପରାକ୍ରମୀ ବ୍ଯୋମ। ସିଏ ଗୋଟେ ପରାକ୍ରମୀ ବ୍ଯୋମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ମାଇଟି ସ୍ପେସ୍ ଅଫ୍ କୋଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସନଲିଟ୍ ଏୟାର। ସେଠି ଅଗ୍ନି ନାହିଁ, ସେଠି ୱାର୍ମଥ ନାହିଁ, କୋଲ୍ଡ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଗେଟିଭନେସ, ନଥିଙ୍ଗନେସର ଚରମ ଅବସ୍ଥା। ସେଇଥିରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେ ନେତି ନେତି କହିକି ସେଠି ପ୍ରବେଶ କଲେ। ତାପରେ ଆମର ଆଜିର କାଗଜ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିର କାଗଜକୁ ଆସିବ ତାପରେ, ଯେଠି ସରିଲା ସେଦିନର କଥା। ଆଜିର କାଗଜ କହୁଛି ତାପରେ ଅଛି ଟୁ ୟୁନିଫାଏ ଦେयर ଟାସ୍କ excluding life which cannot bear the darkness of the vast, they made a cipher of the multitude. In negation found the meaning of the all. ଏଠିକି ଆସିଲା ସେଇ ନିର୍ବାଣର କଥା। ଏଠି କଣ ହେଲା? ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାରାଜିର କର୍ମଭାରକୁ ଏକୀଭୂତ କଲେ। ଯୋଉମାନେ ନେତିରେ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା କର୍ମଭାରକୁ ଏକୀଭୂତ କଲେ। କରିବା ନିମିତ୍ତ ସେ ଜୀବନକୁ ବାଦ ଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଜୀବନକୁ ବାଦ ଦେବା ଅର୍ଥ, ଜୀବନ ଦ୍ଵାରା ଏଠି ଯେତେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ବାଦ ଦେଲେ।
जीवन को बाग नदेले नेति नेति न कहले सेठी पहुंच पारिबेनी ए जीवन को जदि इति इति एथरे सब अच्छे बोली कहबे आपण सेठी पहुंचबे ये भितर थिया भगवान को प्राप्त करिवे एवं नेति नेति कहले आपण से नेगेटिव आड़ को गले तेणु से कहउचंदी चिंता वृत्तिर कर्म भार को एकीभूत कले कर्म भार को तार टास्क कर्म भार को एकीभूत कले निमित्त जीवन को बाद देले तो जीवन से तांको कर्म रे आगु आगु जिया पे जीवन को बाद देले जीवन को धरले किछि हबो ना एक्सक्लूडिंग लाइफ जो जीवन परम विशाल प्रसारतार आवरणताहीन को धारण करने कहीं जीवन को छाड़िले ना ये जीवन भितर को जब आप सब जिन टाणी आणवे ये परम विशालतार प्रसारता को धारण कर परम विशालता जिते प्रसार जो परम विशालता जो व्योम रे बास करती परात्पर से परात्पर परम विशालता को जीवन धारण करहबनी ता भितर जदि से अछंती प्रकाशित होना जीवन भितर परम विशालता अछंती किंतु से अप्रकाशित तेणु तार जो लिमिट भितर से ताको धारण कर परिबनी जीवन को बाद देले जो जीवन परम विशाल प्रसारतार आवरणताहीन धारणा करने को अक्षम जीवन या करिपरिबनी परम विशालता किंतु अछंती तार लिमिटेशन भितर से माने एक बहुलतार एक शून्य रचना कले बहुलतार शून्य मेड ए साइफर साइफर एक शून्य ऑफ ए मल्टीट्यूड बहुलता एठी जो बहुलता सब संसार में विकसित होइछि से बहुलता सब बहुलतार एक शून्य रचना कले एगुड़ा सब शून्य ये जो बहुलता सृष्टि में प्रकाशित होइछि ये सब शून्य ये ताको शून्य बोली धरले का से ऊपर को जाई परिबे नेति रे ये नाही ये नाही ये नाही ये नाही ताको सब शून्य आकार रे प्रकाश कले इन नेगेटिव फाउंड से नेगेटिव फाउंड द मीनिंग ऑफ द ऑल से कोड देखिले नाही 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 करिकरी जोटे नेगेटिव रे अर्थात परम नेति मध्य रे नेगेटिव अर्थ नेति नेति मध्य रे परम सर्वर अर्थ से नेति रे ही परम सर्वद अछंती एथिरे किछि ना से नेति से नेगेटिव से नेति 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 से नेति रे ही परम सर्वस्व अछंती से माने ए भीतर बाटे जाईकरी फाउंड से माने प्राप्त कले कौन प्राप्त कले एंड इन नथिंगनेस दे एब्सोल्यूट पॉजिटिव देखो सप्त योजना देखो नेगेटिव आसिला एटे पॉजिटिव आसिला पॉजिटिव एटे शब्द अर्थ कौन ना सबु अच्छी जो सबु अच्छी अस्थिर जो सबु अच्छी ये संसार अस्थिर जो सबु अच्छी से सबु को प्राप्त कले कोर्थ प्राप्त कले नास्तित्व रे स्वयं संपूर्ण अस्ति एब्सोल्यूट पॉजिटिव नास्तित्व रे संपूर्ण अस्ति बा वास्तवता प्राप्त कले ए नेति नेति ही जाइए कहले ऑल को देखले सेठे परमर सामग्रिकता को देखले एवं से तांकर अस्तित्व को से प्राप्त कले वास्तवता को से प्राप्त कले को माने ना जो माने निर्वाण रास्ता रे गले नेति नेति कही कही जो माने गले अस्थि को छाड़ देले तेणु तेणु से माने नेति नेति करे गले नेति 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 गले आउ किछि नाही अस्तित्व करे गले भगवान जदि सबुथिरे अछंती बोली मन करिकरी जने साधना करे जो बाटरे से जीव से भगवान को प्राप्त करिवे गोटे जड़ को गोटे पत्थर को रखिक ये भगवान बोली कले पाइबे गोटे मूर्ति को रखिक भगवान कह पाइबे जी लक्ष्मी को उपासना कले सी भगवान को पाइब जी विष्णु को उपासना कले जी शिव को उपासना कले भगवान को पाइबे से बाट देगी
गोटे जड़ वस्तु को प्रार्थना कले भी से बाटा देखिए पाइबे क्या अस्थि भीतर कि आपको सब नेति 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 कहले जो ऑल को पाइबे से ऑल कौन है जो ऑल को अस्थि को प्राप्त कले नथिंगनेस द एब्सोल्यूट पॉजिटिव से नथिंगनेस रे से अनस्ति रे अस्थि को प्राप्त करी नथिंगनेस हूँ अनस्ति नेति ता भितर से ताको प्राप्त कले ए सिंगल लॉ सिंपल्ड द कॉस्मिक थीम केमती सब शब्द योजना देखते शब्द भितर नगले आप केमती बुझे सेमानंकर एक ही विधान महाजागतिक विषय वस्तु को सरलीकृत कला महाजागतिक विषय वस्तु ए महाजगत जो विषय वस्तु अच्छी से महाजागतिक विषय वस्तु को सरलीकृत कला सिंपलेस्ट अर्थात सरलीकृत कला दि कॉस्मिक थीम कौन महाजागतिक विषय वस्तु जगत रे जो सब विषय वस्तु अच्छी ये महाजागतिक कॉस्मिक थीम जो विषय वस्तु रे जगत तैयारी होती एवं जो विषय वस्तु द्वारा जगत आग को अग्रगति कर चली प्रभु श्री अरविंद माँ कहले मन शेष सीमा नुहे मनर ऊर्ध्वे आहरी प्रकाशित होगा अच्छी अतिमानस ना देमती प्राण मन प्रकाशित है मनरु अतिमानस प्रकाशित हम से आउ एक भूमि तैयारी हम एवं ये अस्थिर बाट से जो से विषय वस्तु संकुचित कला एवं प्रकृति को एक सूत्र मध्य को संकुचित कर विश्व प्रकृति को एक सूत्र भितर को टाणी आनला आपको बुझी हबनी ना मनरे विश्व प्रकृति को गोटे सूत्र बांधीदेला विश्व प्रकृति केमती कार्य करुचे को बाट देकी जाऊँचे कौन करुचे गोटे सूत्र बांधीदेला विश्व प्रकृति एक सूत्र मध्य को संकुचित करी सेमानकर आसुरिक श्रम सकल ज्ञान को एक परिणत कला सेमानकर आसुरिक ज्ञान आसुरिक श्रम सकल ज्ञान को एक परिणत कला ए मेंटल आलजेब्रा ऑफ द स्पिरिट्स वेज आलजेब्रा कौन आलजेब्रा क्या कहुए आलजेब्रा कौन आलजेब्रा हूँ एक गणितर एक शाखा जो थे सबु सूत्र रे प्रकाशित पाए आप सबु सूत्र रे प्रकाशित पाए से अंक नहीं सबु सूत्र रे प्रकाशित हम एवं ताकू से सूत्र को जो जिनस ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये गोटे सूत्र एवं ए सूत्र भितर ए आउ बी रे जहा प्लेस करिए से अनुसार तार परिणतिटा बाहरी ये हूँ आलजेब्रा आलजेब्रा सबू जिनस आप आलजेब्रा देखिए सबू जिनस सूत्र रे परिणत हो जिनते सर्वजिन सूत्र रे परिणत है सेमिति ये कौन है जीवात्मा गतिधारा एक मानसिक बीजगणित कि शब्द योजना ये जीवात्मा गतिधारा संसार रे कहार गतिधारा चली स्पिरिट एस कैपिटल जीवात्मा धारा ये चली द्रष्टा हिसाब से प्रत्येक वस्तुर ऊर्ध्वे मस्तिष्क ऊर्ध्वे रही ये सबू देखुं एवं से सबू जिनस को तैयारी कर गोटे जो धाराटी रही से धाराटी आलजेब्रा भाया सूत्र से धारा ये तैयारी हम से धारार एपट सेपट हेल्ले यहाँ हो पार तेणु जीवंत जीवात्मा गतिधारार एक मानसिक बीजगणित जीवंत परम भागवत तत्वर एक कल्पित भाव जीवंत परम भागवत तत्व
डिवाइन लिविंग डिविनिटी जीवंत परम भागवत तत्व कोथिरे परिणत होला एन एब्स्ट्रैक्ट एक कल्पित भाव एब्स्ट्रैक्ट हूँ गोटे कल्पित भाव तार बेस नहीं किसी भूमि नहीं सी गोटे कल्पना तैयारी होता एक भाव से परिणत होला मुझे ये रखिक आम टे ब्रेक नवा एवं ये बर्तमान है कौन 11:12 हेले बेसी समय नबानी 8 मिनिट नवा 20 रे आसवा 11:20 पुणी आसवा एसे कौन अच्छी mental alveoli of the spirit's ways an abstract of the living divinity एटे हमें पछाड़ी थिले ता परवर्ती कथा को आसला here the mind's wisdom stopped वर्णना देखो आमे कहा द्वारा सब कल्पना कर निर्णय करू मनरे थिबा प्रज्ञा द्वारा माइंड्स विजडम रे सब ताको निर्णय करू से कहते यही अवस्था पहुंचले माइंड रो जो प्रज्ञा अर्थात यही भूमि रे मनर प्रज्ञा स्थगित होगा सी आउ काम करनी ताकू जदि काम लगे ऊर्ध जिन को जानी हबनी निम्न मनर प्रज्ञा को ये रखा पड़ो सी किसी जानी बोली बोध करने को हम ऊर्ध जिन जान एवं से जदि से प्रज्ञा को धरिक चलो आगु को विचार बुद्धि को धरिक प्रज्ञा को धरिक आगू जापरिबनी से कहते यही ठारे यही भूमि रे मनर प्रज्ञा को स्थगित कराला ताहा संपूर्ण होइछि मनर प्रज्ञा भाविला मु संपूर्ण सब जानी तेणु से रहा रह तू जानी रह फॉर नथिंग मोर वाज लेफ्ट टू थिंक एंड नो एक कथा कहीं है कारण ता निमित्त अर्थात मन निमित्त अधिक किसी भावना अथवा जानिबार अवशिष्ट न थाए से भूमि रे आउ किसी अधिक जानिबार न थाए कि विचार न थाए तेणु ताकू स्टॉप करिया को हम इन ए स्पिरिचुअल जीरो इट सैट थ्रोन्ड एंड टूक इट्स वास्ट साइलेंस फॉर द इनएफेबल देखो स्टेप बाय स्टेप से साधनार मार्ग बतई देखो आप माइंड रो प्रज्ञा को स्टॉप करिया को हबो कारण ता द्वारा किसी कराई परिवनी इन ए स्पिरिचुअलाइज जीरो ए स्पिरिचुअल जीरो एक आध्यात्मिक शून्यता प्रज्ञा जतले गला विचार धारा गला शून्य हो गला कि से शून्यता हवा आध्यात्मिक शून्यता से शून्यतार भूमि रे ही ताहा एक ताहा माने किए माइंड ताहा एक आध्यात्मिक शून्य रे सिंहासन आरूढ़ होला आध्यात्मिक शून्यता रे माइंड बसला से आउ तार सब प्रज्ञा किछ रहिलेन तथा निजर विशाल नीरवता को परम निर्विचन बोली धरिनेला सेठ पहुंचिक कौन कर निजर विशाल नीरवता से जो नीरवता भितर प्रवेश कर से नीरवता को ही अनिर्वचनीय जहाँ को कुआ जाई परिबो नहीं जो परात्पर सीए बोली धरिनेला मन इठी सरिला गोटे सेक्शन आउ गोटे सेक्शन आरंभ कर दिस वाज द प्ले ऑफ द ब्राइट गॉड्स ऑफ थॉट देखो ये जो जिनिस गुड़ाक सब वर्णना है दीज आर द ब्राइट गॉड्स ऑफ थॉट परम चिंतार उज्ज्वल देवगण परम चिंतार उज्ज्वल देवगणकर ये एक लीला तापर आउ गोटे कौन आसला कालातीत परम ज्योति को काल मध्य को आकर्षित करी
ମୁହୂର୍ତ୍ତାବଳୀର ଶାଶ୍ୱତଙ୍କୁ କାରାରୁଦ୍ଧ କରି ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟର ପାଦ ଦ୍ୱୟକୁ ଚିନ୍ତାକଳ୍ପର ଏକ ବାକ୍ୟାଂଶର ଏକ ହିରଣ୍ମୟ ଜାଲରେ ଯନ୍ତାବଦ୍ଧ କରିବାକୁ। ଏ ଶୂନ୍ୟତା ଭିତରେ ସେଇ ଯୋଉ ଦେବଦେବୀ ଗଣ ହାୟର ମାଇଣ୍ଡର ଦେବଦେବୀ ଗଣ କଣ କଲେ? କାଳାତୀତ ପରମ ଜ୍ୟୋତି attracting into time the timeless light। କାଳାତୀତ ପରମ ଜ୍ୟୋତିକୁ କାଳ ମଧ୍ୟକୁ ଆକର୍ଷଣ করে କେତେଟା କଥା କଲେ। ପରମ ଜ୍ୟୋତିକୁ କାଳ ମଧ୍ୟକୁ ଆବାହନ କଲେ, ମୁହୂର୍ତ୍ତାବଳୀରେ ଶାଶ୍ୱତକୁ କାରାରୁଦ୍ଧ କରି ଶାଶ୍ୱତ ଯିଏକି ପରମ ଶାଶ୍ୱତ ଇଟର୍ନିଟି ତାକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ଘିନି ଆଣିଲେ। ଆୱାର୍ସ ମୁହୂର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ଘିନି ଆଣିଲେ। ଶାଶ୍ୱତ କାଳାତୀତ ସିଏ ତାକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ଘିନି ଆଣିଲେ। ମୁହୂର୍ତ୍ତାବଳୀରେ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କୁ କାରାରୁଦ୍ଧ କରି ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଏସବୁ କଲା ପରେ ଏଥିରେ ଯେମିତି ଜାଣି ହବ ସେ ଯୋଜନାରେ ଆହୁରି କଣ କଲେ? ଏକ ହିରଣ୍ମୟ ଜାଲରେ ଯନ୍ତ୍ରାବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସେ କରିକିରି ସ୍ନେହର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଜାଲରେ ଯନ୍ତ୍ରାବଦ୍ଧ କରିବା। ହିରଣ୍ମୟ ଜାଲରେ ଯନ୍ତ୍ରାବଦ୍ଧ କରିବା କାହାକୁ? ନା ଟ୍ରୁଥ ପରମ ସତ୍ୟ। ପରମ ସତ୍ୟକୁ ବାନ୍ଧିଦେଲେ, ଯନ୍ତ୍ରାବଦ୍ଧ କରିଦେଲେ, ହିରଣ୍ମୟ ଜାଲରେ ଯନ୍ତ୍ରାବଦ୍ଧ କଲେ। ସେ କଣ ସେ ସବୁ? ଇନ୍ ଏନ୍ ଅରେଟ୍ ନେଟ୍ ଅଫ୍ କନସେପ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଫ୍ରେଜ୍। କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖନ୍ତୁ, କି ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା। ଫ୍ରେଜ ଅର୍ଥ ହଉଛି ହିରଣ୍ମୟ ଜାଲ। ହିରଣ୍ମୟ ଜାଲ କାହାର? ସିଏ ଚିନ୍ତାକଳ୍ପର ବାକ୍ୟାଂଶର। କନସେପ୍ଟ ହଉଛି ଚିନ୍ତାକଳ୍ପ। କନସେପ୍ଟ ହଉଛି ଚିନ୍ତାରେ କଳ୍ପନା କରିକି ଗୋଟେ ତତ୍ଵକୁ ଅଣାଯାଏ, ସିଏ ହଉଛି କନସେପ୍ଟ। ଏବଂ ସେଇ କନସେପ୍ଟ ଏବଂ ଫ୍ରେଜ, କିଛି ବାକ୍ୟକୁ ଫ୍ରେଜ, ବେଦରେ ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି କିଛି ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଫ୍ରେଜ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ତାକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରିକିରି କଲେ ତା ଭିତରେ ରହସ୍ୟ ବୁଝି ହବ। ମନ ଦ୍ୱାରା ସେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏବଂ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ଫ୍ରେଜରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ, ସେଇ ଯୋଉ ବାକ୍ୟାଂଶରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ, ବେଦ ପରା ସବୁ ବାକ୍ୟାଂଶ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକୃତି ସେଥିରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତାକଳ୍ପର ଏବଂ ବାକ୍ୟାଂଶର ଏକ ହିରଣ୍ମୟ ଜାଲ, ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଜାଲ। ସିଏ ଚିନ୍ତାକଳ୍ପ କନସେପ୍ଟ, ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଆଣିଲେ, ଇଏ ଚିନ୍ତାକଳ୍ପ ଆଣିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଫ୍ରେଜ ତିଆରି କଲେ, ସେ ଫେର ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ଦିଆହେଲା। ଏଇ କଥା ମୁନି ଋଷି ମାନେ ବେଦରେ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଚିନ୍ତାକଳ୍ପକୁ ଆଣିକିରି ଫ୍ରେଜରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ହାୟର ମାଇଣ୍ଡର ଦେବଦେବୀ ମାନେ ଏ କଥାଟି କଲେ, ଯନ୍ତ୍ରାବଦ୍ଧ କଲେ। ଏଣ୍ଡ କିପ୍ ହେୟାର କେପ୍ଟିଭ ଫର ଦି ଥିଙ୍କର୍ସ ଜୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ତାହାକୁ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ଚିନ୍ତକର ଆନନ୍ଦ ନିମିତ୍ତ ତାର ଚିନ୍ତକର ଅମର ସ୍ୱପ୍ନ ରାଜିରେ ଗଠିତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଗତରେ ସେଠାରେ ସେ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟ ବାସ କରିବାକୁ ହେବ ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ଅବରୁଦ୍ଧ ହୋଇ। ଇଂଲିଶ ଟା ପଢୁଛି। This they have planned to snare the feet of truth। ସେମାନେ এই ସବୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ପାଦ ଦ୍ୱୟକୁ ସ୍ନେହର ଯନ୍ତ୍ରବିଦ୍ଧ କରିବାକୁ। ସ୍ନେହଟା ଯନ୍ତ୍ରବିଦ୍ଧ ତଳ ଲାଇନକୁ ଆସିଛି। ଚିନ୍ତାକଳ୍ପର ବାକ୍ୟାଂଶର ଏକ ହିରଣ୍ମୟ ଜାଲ। ସ୍ନେହର ହଉଛି ହିରଣ୍ମୟ ଜାଲ। କାହାର ଜାଲ ସିଏ? ଇନ୍ ଏନ୍ ଏଉରେଟ୍ ନେଟ୍। ଏଉରେଟ୍ ନେଟ୍ ହଉଛି ହିରଣ୍ମୟ ଜାଲ। ସ୍ନେହର ହଉଛି ଯନ୍ତ୍ରାବଦ୍ଧ କରିବା। ହିରଣ୍ମୟ ଜାଲରେ ଅର୍ଥ ଏଉରେଟ୍ର ନେଟ୍ରେ କିଏ ସେ ନେଟ୍ଟା କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି? ନା କନସେପ୍ଟରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଫ୍ରେଜରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଚିନ୍ତାକଳ୍ପ ଓ ବାକ୍ୟାଂଶର ନେଟ୍ରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆପଣ ଆକୁ ବେଦ ସାହି ତୁଳନା କରନ୍ତୁ, ସେ ସବୁ ଚିନ୍ତାକଳ୍ପରୁ ଆସିଛି
ଏବଂ ଗୋଟେ ଜାଲ ଭଳିଆ କରାହେଇଛି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଜ ରେ ଗୋଟିଏ ଫ୍ରେଜ ବାହାର କରିଛି ସେ ଫ୍ରେଜ ଭିତରେ ସେ ସତ୍ୟକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାହେଇଛି in his little world built of immortal dreams there must she dwell marred in the human mind in his ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା his he she ଏ ଯୋଉ ସବୁ ଆସିବ ସବୁ ଯାକ ଦୁଇଟି ତତ୍ତ୍ୱରେ ବର୍ଣ୍ଣତା ହବ ଏଇ ସବୁ ହିଜ ଅର୍ଥ ବିଚାରକ ହିଜ ଅର୍ଥ ବିଚାରକ ବା ଚିନ୍ତକ ଯିଏ ଚିନ୍ତା କରିକି ଆଣେ ସିଏ ହଉଛି ଚିନ୍ତକ ହଉଛି ଥିଙ୍କର ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟ ହେଲା ସି ବା ହର ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟ ଆସିବ ଏ ଦିଟା କଥା ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଗୋଟେ ହଉଛି ଚିନ୍ତକ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟ ଏଇ ଦିଟାକୁ ଧରିଲେ ସବୁ ଯାକ ଜିନିଷ ବୁଝି ହବ ଏଠି and keep her captive her ମାନେ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ for the thinkers joy ଥିଙ୍କର୍ସ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବ ହଁ ଏଇଟା ଠିକ ମୁଁ ଏଇଟା ବୁଝିଲି ଆନନ୍ଦରେ ତା ଜୟ ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ସେଇଠି ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟ ରହିଲା ତାର ଅମର ସ୍ୱପ୍ନ ରାଜିରେ ଗଠିତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଗତରେ ଏଇଟା କାର ଚିନ୍ତକ ଯୋଉ ସବୁ ତିଆରି କଲା ଫ୍ରେଜ ତିଆରି କଲା ଚିନ୍ତକ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ତିଆରି କଲା ତାର ଲିଟିଲ ୱାର୍ଲଡ ସେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଗତରେ ସେ ସବୁ ଇମୋର୍ଟାଲ ଡ୍ରିମ୍ସ ଅମର ସ୍ୱପ୍ନ ରାଜି ସେ ସବୁ ଇମୋର୍ଟାଲ ଡ୍ରିମ୍ସ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସେଠି ବାନ୍ଧିକି ରଖାଯାଇଛି ଗଠିତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଗତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କି ବର୍ଣ୍ଣନା ଇମୋର୍ଟାଲ ଡ୍ରିମ ରେ ଅମର ସ୍ୱପ୍ନ ରାଜି ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ମରିବନି ଅମର ସ୍ୱପ୍ନ ରାଜି ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଗତ ଚିନ୍ତକ ତିଆରି କରେ ତାରି ଭିତରେ ସେ ତା ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ସେ ସତ୍ୟକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖେ ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଜଣେ ତାକୁ ସେ ଜିନିଷକୁ ଖୋଲିଲେ ସେ ଜିନିଷର ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କଲେ ସେ ଜିନିଷକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖିନ ଭିନ ଛିନ ଛତ୍ର କଲେ ସେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣି ହବ ସତ୍ୟକୁ ବନ୍ଧିକି ରଖାହେଇଛି ସେ ଭିତରେ ବେଦର ଅର୍ଥ ସବୁ ସେଇଆ ବେଦରେ ସବୁ ସେମିତି ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ ବାସ କରିବାକୁ ହେବ ମନୁଷ୍ୟ ମନର ଅବରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ମଣିଷ ମନର ସେ ହାୟର ମାଇଣ୍ଡରେ ଅବରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ସତ୍ୟ ସେଠି ରହିଲା ସେ ମାନେ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇ an impressed prisoner in her subject's house ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଇଏ କିଏ ସେ ହେଲା ତାର ପ୍ରଜାର ନିବାସରେ ଇମ୍ପ୍ରେସ ପ୍ରିଜନର ହଉଛି ସାମଗ୍ରୀ ବନ୍ଦୀ ସାମଗ୍ରୀ in her subject's house ତାର ପ୍ରଜାର ନିବାସରେ ରହିଥିବା ଜଣେ ବନ୍ଦୀ ସାମଗ୍ରୀ ଭକ୍ତ ରହିଥିବା ତାର ପ୍ରଜାର ନିବାସରେ ରହିଥିବା ଜଣେ ବନ୍ଦୀ ସାମଗ୍ରୀ ଭଳି ଇମ୍ପ୍ରେସ ପ୍ରିଜନର ବନ୍ଦୀ ସାମଗ୍ରୀ ଭଳି କଣ କଲେ ସେ ସତ୍ୟକୁ ରଖିଲେ adored and pure and still on his heart's throne his splendid property cherished and apart in the wall of silence of his secret muse immaculate in white virginity the same forever and forever one he is worshipped changeless goddess through all time କଣ କଲେ ସେ ସତ୍ୟକୁ କଣ କଲେ ସତ୍ୟକୁ ତ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଲେ
ଏବଂ ସିଏ ଏକ ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ ଭରି ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ରହିଲା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ତାର ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତକର ହୃଦୟ ସିଂହାସନରେ ସେ ପୂଜିତା। ଯିଏ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଜିନିଷଟି ତିଆରି କଲା, ଏଇଟା ସତ୍ୟକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଲା, ତାର ସିଂହାସନରେ ହିଁ ସେ ପୂଜିତା ଏବଂ ବିଶୁଦ୍ଧା। ସେଇଠି ସେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଅଚଳା, ସେଇଠୁ ସେ ଘୁଞ୍ଚି ପାରିବନି, ବାନ୍ଧିକି ରଖାଇ। ତାର ମହିମାମୟ ସମ୍ପଦ ସମାହୃତ, ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡିଡ ପ୍ରପରିଟି, ମହିମାମୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଚେରିଷ୍ଟ, ସମାଦୃତ, ସମାହୃତ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସମାଦୃତ ହବ, ସମାଦୃତ ତଥା ଅଲଗା ହେଇକି ରହିଲା, ସମାଦୃତ ହେଇକି ରହିଲା ଏ କାହାର? ଚିନ୍ତକର ହୃଦୟରେ ସେ ସତ୍ୟଟି ଅଲଗା ହେଇକି ରହିଲା। ତାର ସଂଗୁପ୍ତ ଗଭୀର ଧ୍ୟାନାବସ୍ଥାର ନିରବତାରେ ପ୍ରାଚୀର ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ଯୋଉ ଚିନ୍ତକ, ତାର ଯୋଉ ସଂଯୁକ୍ତ ଧ୍ୟାନାବସ୍ଥା, ତା ପାଚି ଘେରରେ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନିତ ହେଇକି ସତ୍ୟ ସେଇଠି ରହିଲା। ସେ କେମିତି ରହିଲା? ସିଏ ଏକଦମ ଶୁଦ୍ଧ କୁମାରତ୍ୱରେ ନିଷ୍କଳଙ୍କ। ସେ କୁମାରତ୍ୱରେ ନିଷ୍କଳଙ୍କ, ଇମାକୁଲେଟ ଇନ୍ ହ୍ୱାଇଟ ଭର୍ଜିନିଟି, ଶୁଭ୍ର କୁମାରତ୍ୱରେ ନିଷ୍କଳଙ୍କ, ଇମାକୁଲେଟ ମାନେ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ହେଇକି ରହିଲା, ଚିରକାଳ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଏବଂ ଚିରକାଳ ଏକ। କେମିତି ରହିଲା ସିଏ? ସେଇ ଯୋଉ ହୃଦୟରେ ଯୋଉଠି ସ୍ଥାପିତ ହେଲା ସତ୍ୟ, ସେଇ ସତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଏକ, ଚିରକାଳ ଅପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସେ ବଦଳିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଚିରକାଳ ଏକ, ସବୁବେଳେ ସେ ଏକ ହେଇକି ରହିଲା। He is worshipped changeless goddess through all time. His means କାହାର? ଚିନ୍ତକର ପୂଜିତା ସନାତନୀ ମହାଦେବ। ସନାତନ ଅର୍ଥ ହଉଛି ସନାତନ ବା ସନାତନୀ ହବ, ଯେଟା ସନାତନୀ ମହାଦେବୀ। ସନାତନୀ କାହିଁକି ହବ? ସନାତନ କିଏ? ନିତ୍ୟ, ସର୍ବ ବିଦ୍ୟମାନ, ସବୁଠେ ଯିଏ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି ସେ ସନାତନ। ତେଣୁ ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ କୁହାଯାଏ ସବୁଠେ ବିଦ୍ୟମାନ ସିଏ। ସବୁ ଧର୍ମରେ ସେ ସବୁଥିରେ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ତାକୁ ସନାତନ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ସନାତନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଚେଞ୍ଜଲେସ୍ ଗଡେସ୍, ସନାତନ ମହାଦେବୀ ସମସ୍ତ କାଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ରହିବା ଲାଗି, କାଳକୁ ରହିଥିବ ସେଇ ଭିତରେ। ଜଣେ ଋଷି ଯୋଉ ତତ୍ଵକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରନ୍ତି ବେଦରେ, ସେଇ ବେଦର ସତ୍ୟକୁ ସେଇ ଜାଲ ଭିତରେ ଫ୍ରେଜରେ ବନ୍ଦୀ କରିକିରି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରଖିକିରି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତାକୁ ରଖିକିରି ତାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରି ସେ ଦେଖିଲେ, ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବନି। ସେ ଭର୍ଜିନିଟି, ସେ ନିର୍ମଳ ହେଇକି ରହିଲା, ସେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିଲା। He is worshipped chainless goddess, ତାର ପୂଜିତା ସନାତନ ମହାଦେବୀ, through all time, ସମସ୍ତ କାଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେ ସେଠି ରହିଲା। Or else a faithful consort of his mind, assenting to his nature and his will, she sanctions and inspires his words and acts, prolonging their resonance through the listening ears, companion and recorder of his march, crossing a brilliant tract of thought and life, carved out of the eternity of time. ସେ ଚିନ୍ତକର ଏ ସତ୍ୟ, ଏ ତତ୍ଵ କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଲା, ବେଦ ଭିତରେ ଯୋଉ ସବୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଫ୍ରେଜ ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ସେ ସତ୍ୟକୁ ସେ କେମିତି ରଖିଛନ୍ତି,
ଏ ସବୁ ତାରି ବର୍ଣ୍ଣନା अथवा तार मनर एक विश्वस्त सहचरी रूपी सत्य रहा सहचरी होकर रहा मनर सहचरी कनसोल्ट सहचरी संगिनी जहाँ करा कनसोल्टर अर्थ ऑफ हिज माइंड तार मनर सहचरी होकर रहा तार प्रकृति और तार संकल्प को सम्मति दे एसेंटिंग टू हिज नेचर विचार कर प्रकृति चिंतकर प्रकृति चिंतकर संकल्प को स्वीकृति देला ये सत्य ये सेठ रहा सी सैंक्शंस एंड इंस्पायर्स हिज वर्ड्स एंड एक्ट्स तेणु से चिंतकर वर्ड्स एंड एक्ट्स से चिंतर वाक्य और कर्म को अनुमोदन कला सत्य एवं प्रेरणा दिए ताकू से भितर रही अनुमोदन करे एटा सब पढ़ीदे जानी हम एटा बुझेबार किसी ना प्रोलांगिंग देयर इनोसेंस श्रवणरत संवत्सरावली मध्य दे लिसनिंग इयर्स हूँ श्रवणरत संवत्सरावली मध्य दे थ्रू लिसनिंग इयर्स सेमानंकर प्रतिध्वनि दीर्घायित करी रिसोनांस हूँ प्रतिध्वनि प्रोलांगिंग हूँ दीर्घायित करी तार अग्रगतिर सहचर ओ लिपिकार होई चिंता और जीवन एक समुज्वल पदचिन्ह मध्य दे पार होई महाकाल शाश्वतता मध्यरु खंडित एक बा कर्तित होता है तो देखो ये वर्णना गुड़ाक पढ़िले हृदय भितर एमती सब जिन सृष्टि हुए गोटे गोटे शब्द गोटे गोटे वाक्य दी तीन टा वाक्य यही कह जाए लिखिं जड़े जे से कहते श्री अरविंद गोटे शब्द जोड़िला बेले से शब्द को से किमती करते मुझे वाक्य टी कहूँ श्री अरविंद वाज ऑलवेज एमिंग टू फाइंड द इनएविटेबल वर्ड जो वर्ड टी से रखी से इनएविटेबल वर्ड इट कैनॉट बी चेंज्ड सो श्री अरविंद वाज ऑलवेज एमिंग टू फाइंड द इनएविटेबल वर्ड the one word that could express and just precisely and exactly what he wanted to convey. Exactly, precisely, से जहाँ convey करने को चाहते हैं word रे सब थिबो, so you cannot change it. इसमें लेटरसन लिखिଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଟା दर्शाइछि जे word गुड़ा केते गुरुत्वपूर्ण प्रत्येक word केते गुरुत्वपूर्ण श्री अरविंद से जो सिलेक्ट कर से वार्ड टा देजन से वार्ड रो अन्य किछ होबन ताकू बदला जाई परिबन ताकर जने शिष्य पाखु सेति सावित्र आलोचना भितर से लिखि देला यांकर से वार्ड टा होची तो वार्ड टा मोर मन पड़नु से वार्ड को बदलाई लिखला यू सेम मीनिंग प्रकाश करी सही अर्थ कहूथबो यू कैनॉट चेंज द वर्ड इन दिस टाइप ऑफ पोएट्री चेंज करदेला हबनी से मंत्र नष्ट हो जीवो मंत्र रे जो वर्ड सब अछि ताकू जे चेंज करी सही अर्थ विषय आमे गोटे शब्द पर आ मंत्र काम करिवो सेथि पे सावित्र मा कहछिन प्रत्येक शब्द मंत्र ये शब्द प्रति केते गुरुत्व द कहबो अनुवादक माने केते तत्व भितर को प्रवेश करे को अर्थ कहे को सेमानकर केते से ये दरकार संकल्प शक्ति दरकार ताकू बदली परिबेनी सेटा कोथि पे सेटा व्यवहार हला से शब्द रो 50 अर्थ आपण जानिथिबे को अर्थ रे से जगह रे व्यवहार है याकू मु खोजी खोजी करी अनुवाद कला लोग मो प्राण छाड़ी जाय ए अनुसार से अनुवाद हबनी से जोटा मु पाएनी कौन करे से वार्ड जो शब्द अच्छी से शब्द जावतीय शब्द गोटे कागज रे लिखे एवं माँ चरण रे स्थापन करे माँ आपण ये जो शब्दटा व्यवहार यार अर्थटा मुझे बुझीपारे आप कहूँ जहाँ कहे मुझे जो वार्ड टी माँ कहे से वार्ड टी मुझे कारण बुझीपारे यार अर्थटा कौन हम
ପାଞ୍ଚଟା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଥିବ। ଇଏ ହଉଛି ସାବିତ୍ରୀର ଅନୁବାଦକାରକଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯାହା ତାଇକିରି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କରିଦେଲେ ହବନି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି seemed were always aiming to find the inevitable word, the one word that could express just precisely and exactly what he wanted to convey. ये हूँ श्रीराम वाड़ी। तेणु आप देखो ये वार्ड केते गुरुत्वपूर्ण, प्रत्येक वार्ड केते गुरुत्वपूर्ण ये सिंध अच्छी। आप देखो ये शब्द देखो prolonging the resonance through the listening ears, ଶ୍ରମରତ ସମ୍ବତ୍ସରାବଳୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଦୀର୍ଘାୟିତ କରି ତାର ଅଗ୍ରଗତିର ସହଚର ଓ ଲିପିକାର ହୋଇ କାହାର, ତାର ମିନ୍ସ କାହାର, ଚିନ୍ତକର, ଚିନ୍ତକର ଅଗ୍ରଗତି, companion and recorder, ଅଗ୍ରଗତିର ସହଚର companion and ଲିପିକାର recorder of his march, ଚିନ୍ତା ଓ ଜୀବନର ଏକ ସମୁଜ୍ଜ୍ୱଳ ପଦଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପାର ହୋଇ crossing a brilliant tract of thought and life। ଟ୍ରାକ୍ କଣ ଅର୍ଥ ହଉଛି? ଟ୍ରାକ୍ କୁ କହିଛନ୍ତି ପଦ, ପଦଚିହ୍ନ କହିଛନ୍ତି। ପଦଚିହ୍ନ ନୁହେଁ, ଟ୍ରାକ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆଗରୁ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇକିରି ଶଗଡ ଗୁଳା ଯୋଉଟା ଗଡେ, ସେ ଶଗଡ ଗୁଳା ଆଉ ଗୋଟେ ଶଗଡ ତା ଭିତରେ ଗଡେ, ସେଟାକୁ ଟ୍ରାକ୍ କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ଗୋଟେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଉ ବାଟରେ ଯାଏ ସେଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍। ଟ୍ରାକ୍ ବୋଲେ ପଦଚିହ୍ନ, ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଥିବ ଜଣେ ସେ ବାଟେ ଯାଇଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଟ୍ରାକ୍। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ କଣ, ଲେଖିଲେ କଣ, କ୍ରସିଂ ଏ ବ୍ରିଲିଏଣ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଚିନ୍ତା ଓ ଜୀବନର ଏକ ସମୁଜ୍ଜ୍ୱଳ ପଦଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପାର ହୋଇ ଯାହା ମହାକାଳର ଶାଶ୍ୱତା ମଧ୍ୟରୁ ଖଣ୍ଡିତ ଏକ କର୍ତ୍ତିତା ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାକାଳର ଯୋଉ ଧାରା, ସେଇ ଯୋଉ ବିରାଟ ଧାରା ତା ଭିତରୁ ଖଣ୍ଡିତ ହେଇକିରି ଶାଶ୍ୱତ ମଧ୍ୟରୁ ଖଣ୍ଡିତ ହେଇକିରି କର୍ତ୍ତିତ ହେଇକିରି କର୍ଭଡ ଆଉଟ ଅଫ ଦି ଇଟର୍ନିଟି ଅଫ ଟାଇମ, ମହାକାଳର ଶାଶ୍ୱତତା ମଧ୍ୟରୁ ଖଣ୍ଡଟେ କଟା ହେଇଥିବ, ସେ ଖଣ୍ଡଟେ କଟା ହେଇକି ସେଠି ରହିଥିବ, ଏଇଟା ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି କର୍ଭଡ ଆଉଟ ଅଫ ଦି ଇଟର୍ନିଟି ଅଫ ଟାଇମ। ସେ ହେବ ତାର ସମୁଚ୍ଚ ବିଜୟୀ ଗ୍ରହର ସାକ୍ଷୀ, a witness to his thought, to his high triumphant star। he ହେବ ତାର ଚିନ୍ତକର ସମୁଚ୍ଚ ବିଜୟୀ ଗ୍ରହର ସାକ୍ଷୀ, her godhead servitor to a crowned idea। her godhead means ପରମ ସତ୍ୟର, ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟର ଦିବ୍ୟତା, ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟର ଦିବ୍ୟତା ଏକ ମୁକୁଟମଣ୍ଡିତ ହୋଇ, ମୁକୁଟମଣ୍ଡିତ ମହାଭାବର ସେବିକା। ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟର ଦିବ୍ୟତ୍ୱ, ଦିବ୍ୟତା ମୁକୁଟମଣ୍ଡିତ ମହାଭାବର ସେବିକା। he shall dominate by her a prostrate world। ଏକ ପ୍ରଣତ ଜଗତକୁ, ପ୍ରୋଷ୍ଟ୍ରେଟ ବୋଲେ ମୁହଁ ମାଡ଼ିକିରି ପ୍ରଣତ କରିବା, ମୁହଁ ମାଡ଼ିକିରି ଆନତ ହେଇକିରି ପ୍ରଣତ କରିବା। ପ୍ରଣତ ଜଗତକୁ, ଯୋଉ ଜଗତ ପ୍ରଣତ ହେଇଛି ସେ ଚିନ୍ତକ, ସେ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଶାସନ କରିବ। ପ୍ରଣତ ଜଗତକୁ ସେ, ଏକ ପ୍ରଣତ ଜଗତକୁ ସେ ଚିନ୍ତକ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଶାସନ କରିବ। ପ୍ରୋଷ୍ଟ୍ରେଟ ୱାର୍ଲଡ ବାଇ ହର, ତାହା ଦ୍ୱାରା ଶାସନ କରିବ। ଚିନ୍ତକ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଶାସନ କରିବ। ଏ ୱାରେଣ୍ଟ ଫର ହିଜ ଡିଡ୍ସ and his beliefs। ପୁଣି ତାର ଅର୍ଥାତ ଚିନ୍ତକର ସମ୍ପାଦିତ କର୍ମରାଜି, ଟାସ୍କ,
जो काम को से करिया को दिया डीड्स संपादित कर्मराजी ओ तार विश्वास राजी निमित्त से दिव्य सत्य एक प्रमाण पत्र दिव्य सत्य एक प्रमाण पत्र हो तार से चिंतकर सत्यर एक प्रमाण पत्र हो सी अटेस्ट्स हिज राइट डिवाइन टू लीड एंड रूल सी मीन्स दिव्य सत्य नेतृत्व देवा एवं शासन करिबा प्रति तार बा चिंतकर दिव्य अधिकार को से दिव्य सत्य सत्य प्रमाणित करे चिंतकर जो ट्रैक रे जीव चिंतकर जो बाटे जीव सी प्रमाणित करे दिव्य सत्य प्रमाणित करे ये दिव्य सत्य प्रकाश सब ये सब जो वर्णना रही हायर माइंड रे सब जो सब सत्य प्रतिष्ठित होता है ये सब तारी वर्णना ये हायर माइंड को प्रतिष्ठित करता है जे लिखता है सब तार वर्णना और एज ए लवर क्लास हिज वन बिलव अथवा जेपरी एक प्रेमिक तार एकमात्र प्रेमास्पद को आश्लेषाबद्ध करे से सही परी होता है गॉड हेड ऑफ हिज लाइफ वर्शिप एंड डिजायर से तार जीवन पूजा और कामनार आराध्य देवी सत्य दिव्य सत्य होची चिंतकर जीवन पूजा और कामनार आराध्य देवी आइकन ऑफ हिज हार्ट सोल आइडोलेटरी तार हृदयर अत्यधिक आराधना आइडोलेटरी अर्थ होची अत्यधिक आराधनार एकमात्र विग्रह सोल इकन अत्यधिक आराधना होची आइडोलेटरी तार हृदयर अत्यधिक आराधनार एकमात्र विग्रह सी नाउ इज हिज ए दिव्य सत्य होची तारी एंड मस्ट लिव फॉर हिम एलोन एवं से सत्यटी तापे जो ऋषि जो वाक्यटी लिखिन से ऋषि को पई से सत्य से दिव्य सत्य से बंचिक रही अन्य ऋषि अन्य प्रकार लिखते पारती सी हैज इन्वेडेड हिम विथ हर सडन ब्लिस तार आकस्मिक दिव्यानंद द्वारा सडन ब्लिस आकस्मिक दिव्यानंद द्वारा से ताकू आक्रमणात्मक भाव इन्वेड से अर्थ दिव्य सत्य आक्रमणात्मक भाव अधिकार अधिकार इन्वेडेड से अधिकार करिछि ये चार छटा वर्ड अच्छी पढ़ी दूसरी बंद करवा टाइम हो एन एग्जास्टलेस मार्वल इन हिज हैप्पी ग्रास्प एन एल्यूरमेंट ए कट ravising miracle for now he claims after long rapt pursuit the one joy of his body and his soul तार सुखकर आलिंगन रे से एक विशेषहीन विस्मय दिव्य सत्य होउची जो चिंतक ताको आलिंगन करी धरिची से आलिंगन रे दिव्य सत्य है एक निशेषहीन विजय तार शेष नहीं तार शेष विजय एन अल्यूरमेंट एक प्रलोभन ध्रुत होइथिबा एक मनमुग्धकर चमत्कार कट ध्रुत होइथिबा राभिसिंग मिराकल मनमुग्धकर चमत्कार दीर्घ विमुग्ध अनुसरण परे से ताकू वर्तमान दाबी करे दीर्घ विमुग्ध अनुसरण परे आफ्टर लॉन्ग रैप्ट परस्यूट चिंतक से अर्थ चिंतक ही
दिव्य सत्य को वर्तमान दाबी करे. For now he claims, after long rapt pursuit, the one joy of his body and his soul. तार शरीर और तार आत्मार एकमात्र आनंद भावे यही से दिव्य सत्य को एकमात्र आनंद भावे से तार ग्रहण करे. आम आ 5-7 मिनट अधिका पड़गला जहाँ हूँ तो हम तक सब क्लोज करदे एराक बुझार कि ना खाली पढ़ले ओडियाटा पढ़ले बुझी हम ए बुझेबार विशेष किसी ना खाली गोटे कथा बुझा कथा हिज हर ये जो सब व्यवहार हिज जोटे आसूची सब चिंतक हर जोटे आसी सब दिव्य सत्य या धरले सब बुझी एवं परम प्रभु श्री अरविंद दिव्यजन श्री माँ चरण कमल मोर गभीर कृतज्ञतार सहित प्रणाम निवेदन करी मोर वक्तव्य को एठारे रखुची एवं तांको कृतज्ञता दवा छड़ा आम पाखे किसी ना सी ही सब बुझाऊँ सी ही आमको प्रस्तुत कर बिना आम ए भितर पशिपर तेणु कृतज्ञता दे आपण मान समस्त को मोर गभीर धन्यवाद अंतर धन्यवाद दे मोर वक्तव्य को ये शेष करुच्ची. वंदे मातरम. माँ श्री अरविंदर जय.